Breaking news, trade-team deal proposal. Kyrie Irving trade to Cleveland Cavaliers. So, kasap niya si James Harden to Miami Heat. So, ang iplanuhan karon sa Miami Heat, kulang sila og playmaker. Tapos, ang Cleveland Cavaliers, i-trade nila si James Harden to Miami and kuhaon nila si Kyrie Irving. Kay gusto nila sa Cleveland Cavaliers kung mupirma mo gani si LeBron James sa Cleveland. Kay mo padayon naman yun si LeBron James, mo pasi na siya bay. Pasi na siya sa Lakers. So di na gid siya mo mawa na gid siya sa Lakers, no. So Kyrie Irving trade to Cleveland Cavaliers. Trade team nila with Kyrie Irving sa Cavaliers, Najee Marshall og si Daniel Gafford. Tapos ang Dallas Mavericks makareceive og player, upat ka player gikan sa Cleveland. Duha gikan sa Cleveland, Jarrett Allen og Dennis Schroeder, og duha gikan sa Miami, si Davion Mitchell og si Nikola Jovic. So upat ka player ang Dallas Mavericks makuha, no. So ang Cleveland, Irving, Najee Marshall og si Daniel Gafford. Tapos ang Miami, ang makuha nila si James Harden. So ang Miami, ang kulang nila karon playmaker, shooting guard, di ba? So possible itong line-up sa Miami Heat. Andrew Wiggins, Giannis Antetokounmpo, Bam Adebayo, James Harden o Tim Hardaway Jr. So kinsa kay mo paldo ani nga trade team deal proposal mga lodi. Abangan ni.